Liang kuburna sangat sopit, papandotano manggapit. Indah taringo tari parpudi, lupa istighfar, lupa martaubat. Ada pabadaya alak lainnya. Namun bisa hitung alak lain dewa, alak lain auto-auto dah. Makanan gorah ya pabada-bada ada burunian mau ni. Nauto. Kanu doko na buitot mahu marbal tabangmu. Haranya ada buru niku. Tuk sungoni mana sehol da manot korot sajo manram. Ya malanga. Tukunya tong. Manram niya. May gasanak boron. Tuk mawidaho nabilena dijoloni sudaromu. Maliknya tong neramu. Matuaho manataluna di parbagian harto pusakomunu. Maliknya tong. Tanah. Iginjang tano. Itoru kiri kanan batalmu lagemu pangganjalna tano. Taboro ni Romo ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khairan basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wada'iyan ilal haqqi biiznihi sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira. Amma ba'du, mari kita panjatkan rasa syukur tu Allah atas segala limpahan rahmat dohot karunia ni Allah. Kembali dilehen dihita kesempatan dohot kesehatan merkumpul ima di bagasan majelis ta'limun dalam rangka silaturahim dohot majelis ilmu. Salawat dohot salam tunabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na menjadi uswatun hasanah dihita sudena dohot syafaat nama nahita harapkon di yaumil akhir saulakon. Bahat hormat marhadopkon barisan kaum bapa sawani barisan kaum ina, para pengurus pengajian, istimewa kepada keluarga besar nadung memfasilitasi pengajianon sehingga molau tatap dua poken na lewat murmarami do video nanti dibanding dua poken na lewat. Alhamdulillah. Jadi dua poken na lewati umain di YouTube adong mangkomen na anak ranto utanami ustati niya. Aima gunana media hita manfaatkan. Jadi solakon pola meninggal ustati, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Jasadnya boleh mati, tapi insya Allah kenangannya takkan tertinggalkan. Harani media sonari madung najolo guru nami meninggal lordin nanti. Alhamdulillah asik kaji meninggal ustati harana kaji tasadarion kaji meninggal lon. Itu teh. Harana nama ngoluon anggo inda meninggalkon itinggalkon.
Jadi uligi mada di bagasan sada kitab gorni kitab nai daqaiku al akhbar sangape di bagasan kitab Sunan At-Tirmizi rupana di dokonia di si amanginang kuburan iningia limanoli sadari saborngin mamyuhita do rupa. Berarti adong do panggilan kubur. Anggo panggilan haji detong na tabo do ite. Anggo panggilan haji detong. Job do perua membegena. Baik iba oji, baik na so oji, pokokna anggo panggilan haji job roa. Membegena pe sonang roa. Dari Padang Arafah lalu ke Musdalifah. Ingat. Bermalam di Mina melontar 3 zumroh. Jopro membegena. Padamu pinta wahai junjungan, solawat dan salam mohon syafaat. Naso oji dot na oji joproa membegena. Teo na tumbaya panggilan kubur do. Panggilan kubur. Berarti yang go panggilan kubur asing busemat tongi. Di dalam kubur ibu saya do. Engkau minta tolong, siapa yang menolong? Adakah hartamu? Adakah temanmu selain amalmu? Ini ibu saya tong rahmatnya selain amalmu. Jadi di bagasan sada hadis didongkon Nabi mada. Hadis riwayat Muslim didongkonnya ame dongkon Nabi. Laula alla tadafanu la da'autullah azza wa jalla ay yusmi'akum min azabil qabri ma asma'ani. Ning Nabi tete amaning Nabi taim seandaina hamu umatku inda saling kubur manguburkon, berarti hitaun saling kubur manguburkon. Adong saatna mangkubur, adong saatna dikuburkon. Mangkay dongkon Nabi seandaina hamu umatku inda saling manguburkon amaningnya la da'autullah azza wa jalla nangkan upangi domatu Allah subhanahu wa ta'ala ahanagot pangidoon ni Allahon ayusmi'akum min azabil qabri soibege hamu azab ni kuburi soibege hamu siksa ni kuburi. Ma asma'ani songon dia naubegei. Berarti anggo nabita ibegeya. Berarti anggo nabita bianakin ibegeya. Tainai patola nabi tabege asinai patola nabi natahan kita nun membegena. Inda tahan iba membegena. Oh, arania hari harani dahsyatna azab kuburi. Harani dahsyatna azab kuburi. Wala pandokon yelakna jolo biade. Liang kuburna sangat sopit papandotano manggapit. Yan orang tu mati. Liang kuburna sangat sopit papandotano
manggapit indah taringot hari parpudi lupa istighfar lupa martaubat ada pinurang tungi salose wala nama mo nabi amanyak na joloi asom kandis asom galubur si mayit tangis di bagasan kubur itu teh si piongot terus tu sosa sudena taringot dosa-dosa lebaya membuktikan bahwasana Nabi ta membege azab sangat pesiksa ni kuburi membege na sadama soboto muinang marron Nabi lewat mada Nabi sallallahu alaihi wasallam mardalan patma Nabi sallallahu alaihi wasallam biha ito min hitonil Madinah au Makkah. Jadi di pinggir salah satu tembok Madinah atau Makkah. Ahamaning Nabi idongkon Nabi meneramu pasami'a sauta insanaini yu'azzibani fi kuburihima faqalan nabi yu'azzibani wa ma yu'azzibani fi kibr summa qala bala kana ahaduhuma ila akhir hadis amaning nabita ketika nabita mengalewati kuburan idongkon nabita meneramu na diazab do penghuni kubur na dua halakon. Na diazab do penghuni kubur na dua halakon. Na diazab do rupa. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Roma sahabat, asi diazab kalai di bagasan kuburi. Asi diazab kalai di bagasan kuburi. Mangido tolong neramu ibege nabita teh. Mangido tolong ibege nabita. Amu ngada di bagiamu mangido tolong mayit bagasan kubur. Betul. Ndau ngada di bagiamu. Alhamdulillah. Arana tolu jenis mayana membagi azab kuburon. Nabi, malaikat, binatang. Jadi boleh bagi kamu, nabi kamu, malaikat kamu berarti mana tahu tungi karang-karangnya lewat tahu kan kuburanan kele ubege mangido tolong ayan isiahanimu. Bagasan kuburi berarti ya hame makana ulang karang. Aranai dongkon nabi na marwar manusia indah membege. Kecuali nabi. Maka dongkon nabi tak. Adapun dosa mereka di atas dunia bukan karena dosa besar. Bukan karena dosa besar. Tetapi dosa mereka adalah dosa kecil. Tetapi benar meneki dosa nai yang gap kalai enteng. Enteng ilalah halai sonitong. Pola ni dia mah polai menek do nerat ni ya. Pola ni dia mah polai sautik do nerat ni tu. Maka idongkon kalai ma amale dosa ni alai ya Rasulullah. Pola idongkon ko ya Rasulullah nanggo nakinin nanggo nagodang dosa ni alai. Ahama ya Rasulullah. Salah satu na idongkon Nabi sallallahu alaihi wasallam amaninya qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulih. Salah satu di antaranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang maaf ya kalau kaji harus dibilang ya. Orang yang buang air kecil dia tidak bersuci atau buang air kecil di tempat yang tidak tertutup. Orang yang buang air kecil tidak bersuci, orang yang buang air kecil tidak tertutup. Mangkana nagoyakan ruannya alak kadang-kadang diau. Asih saro-saro dihitaun dabo tapan nulis selatanon. Adong istilah mertolong pula adong na meninggal. Nabahatan dari kaum bapak ilas kot manaik tu bagas na mertolong itu pamispisan ini ram. Nabi aman ram nugot mertolongi ia pinapa tertolongi yang gusto nido.
Ang gusto ni mentong cara na tertulung ya me. Maka jagalah kesucian diri. Ate? Jaga kesucian diri. Lebayana menek durupa. Jadi on kebanyakan dialak lain mon. Ang gua bur tuk soni na bur sanga biakut benum bibe. Alak lain mana bahat na nahona nate. Nabahat nahona alak lain. Baru may dong kon nabi ta'ado peningnya. Wa kanal akhir, dan adapun yang lainnya ataupun yang kedua. Kan dua nangkin kuburan ini begini Nabi. Sada nangkinnya midung kunia apa duaon ningnya. Aman apa duaon? Yamsi bin namimah. Da'a bizaridati pakasarwa kisratain. Adapun yang kedua adalah orang yang suka berjalan. Berjalan songon dia doon namimah. Ado namimah on mangalap pataruan. Pabada badaon. Mangalap pataruan pabada badaon. Makompor pori. Amma. Pabada badot caco makarejonia. Pala marbadai halak sonang maruania. Adong deba ni pabadainya nang go alak. Isero ni pabadanya alak lainnya. Apa tandi? Kau ibu ni pabadai alak lainnya. Ipabadai alak lainnya do tise. Dohot angginai. Ipabadai dohot abang nai. Pala manyo go tari nada be biya masubakit dalam bayon ni rod niya tungante. Somar badai halai. Harana anggo pupumarkoum ro mangido arambir. Ro mangido sinyar-nyar. Ro mangido rimbang. Ang gunung marbalay kan naro biyon. Naro bitong be. Pabadaya alak lainnya. Namumun bisa itong alak layon dewa, alak lain autotoy dah. Maka nang goray pabada-bada ada burunian mawari. Nauto. Kanudo ko na buitot maho marbalik tabangmu. Haranya ada buru niku. Tuk sungoni mana sehol da manot ko sa jo manram. Ya malanga. Tukunya tong. Manram niya. May gasanak boron. Tuk mawidaho nabilena dijoloni sudaromu. Maliknya tong naramu. Matuaho manataluna di parbagian harto pusako munu. Maliknya tong. Aso nabi kasih labayoy. Dihosaba nahiyaki yang martahalaku dan langit. Halak saba di topi rodang halak marjokat oma tua sulit. Ling ngak borun orang martu busi batangi songonulok na dipotuk. Papinda silin juangi ise kaboratan ujo makutuk tu. Balik nitong niramo. Ano petungan? Rabayoon. Tayang guna rabayoon, syukur mahitaling adong bagian ta. Tay do anak niya laki meninggal umat niya adong bagian niya. Ita dong do penasautik. Bo penung bahat dia wakta sanga anggit tanung otik di hita. Marusaho ita sunung bahat punata. Alhamdulillah. Nakot yaw ulik ni anak boro natong ni ramot to. Utung mapistar bayonay. Mo pistar bayonay tong bade. Na raya dihamina sa paramaan tutup maho mambain bada. Ya buset tong ate. Matua gut tu parbagian betul maho ambasang jabut. Ya buset tong ramot tong ate. Najolodo na mamili nagiyot tu sa barodang sonari homanyol so lihalak marjokat homa tuaronyang nitong ramit tumate. Tarsip anak buru yang gue. Olo. Tarsip anak buru yang gue. Olo jadi tapokati cowok. Ini agiat mo. Suta pangido. Ini tung sega mete. Sega ma. Dari na dua maningnya pang anak penyebab na anakin disiksa di bagasan kubur. Ima bukti bahwa sana Nabi membege azab kubur.
Sadama sobuse ungada nabita membege azab kubur. Ungadai bege nabita azab kubur. Andigan mai adong sadabayo na margoar sinu aiman. Adong margoar sinu aiman ison. Nda dong. Una de son guaronda. Nuaiman. Ate? Jadi sinu aimanon halak niyon na pargirian. Na marimbar sangai sepasuo yai pargiri. Na sepuluk nyalak no margiri-giri tu Rasulullah anggo yai pargiri-giri iya. Na sepuluk nyalak no mangkirik Nabi anggo yai kirik-kirik ya. Asal marsuo. Aranya ben cinta na ya tu Nabi. Ben cinta na ya tu Nabi. Ben holong na roania tu Nabi. Ipargiri-giri ya. Arana rodo puraga harani sol kon. Nah dong dilai zaraki. Kira-kira poken na lewat. Jadi pas matong da istirahat sekolah, ke majot tong mangopi tulo pon ora kupas istirahat to. Pala nero amuro matobak-tobang. Matobang at tungwida. Marsapa majolo ni tu parlopoi. Allah. Idia deson bagas nision ni to. Mai pikir kon parlopo na tong neramo. Nah ada putih ya. Madung leleng do na maninggal lingupun buse. Adong nalacaran bayo jolokku. Ang gunung leleng atong maninggal udah kukuburanan bisa pani nya to. Allah maharap kita. Ulang lewat doko sunito waktu bang dindini to kan. Allah. Sion ma naibuat na nya buset tong. Ise kok naibuatnya. Doko niya tong. Sangana si Nur Halimahnya malupa sangan Nur Saidah niya pokoknya baru regar matok kan. Oh maretong. Oh almarhum si diri sangana isinya warna to palatong neramu. Adong do pesa kilometer naik kanon ini nato kat parsapaannya. Ima dan najola tiap poso weng ut tusom madalapat dua kat simpangat tu bagasan. Donok do ulala. On madau ulala na mardala nilek na lalu niya. Jadi dokon najolo na wapung poso do peho na dawi donok. Sonari mamato bangko niku. Jadi ot pipung rado hupataru niku mada. Pataru tomato ibo aku tomato bang. Sa kilometer tok pola majabat na sahabat ibite. Manaik mo pung subon cek ko supataru niku tong. Pala ni raminang datong upataru ma. Pala nung upataru ni ramu no. Los turun yang kereta itong nada be. Ado maragani uda niku. Sire garamang niya. Jadi dokon pantas do targorak ati-ati ku pataru uda te niku. Biya pengan na ayak ko do uda niku tong. Amma. Jadi rupa na tong ni ramu. Allah, ala nga maragamu niya. Napa mengerti udah niku? Allah, napa itu mengerti udah niku? Allah. Oh si regar niya. Allah niya. Si regar mah honing itong. Jadi yang gue si pirok kan sebenarnya dongoran kan itu tong. Tai mulahami parang bolak sigur dari dukut kalak. Betul mu di? Oh ibu to do. Allah, jadi rupana mulai padang bolak betul ura sigur dai do tenggo si pirok dongoran jolo kone niku tong arane sigur da dongoran detong na kekat si pirok na jolo niku ala deh pala udah aku made sigur dan ya tong ramu to ketong do konya oh lo nanggoro kunai na ni membuat gor do maroku niku oh lo pokot na niya tangi sa yung mai ram tumato bangya marung madopung keman pung niku jadi biar manuramu ni kadang-kadang kebaikan-kebaikan kecil itulah yang menunjukkan kebahagiaan terhadap hati kita. Menek do perbuatan ini tema main sonang ni roha. Ia pepuraga ilalaya. Aranya hanya karena satu marga yang belum dia kenal berani ia mangumau. Kata Rasul matungi. Olo utung ma alak lai bu tidak tong kan. Olo. Utung na alak lai. Ngora utung. Nehi muhabbat ni kutung dari itu. Mangka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sinu aimanon pe asal marsuo gyud ni akon martatama nabi. Asal marsuo gyud ni akon martatama nabi. Pala ni ramu maninggal mada sinu aimanon. Maninggal. Ino kon kalak matong ya Rasulullah mamaninggal sinu aiman nadong be tukang arsak munit tong. Imada. Holos tudaro aku na maninggali sinu aimanon.
Tai betul biar mebain madung azal niya. Tasurahkun matu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dot do Nabi manyolat kon dot betul. Metung alak na donok tu siya te. Dot metung ya manyolat kon. Dot ya mangubur kon. Paladung sidung ni ramun dikubur kon. Roma sahabat. Mulak may tay Rasulullah masalo sini ito. Pente jolo ning Nabi. Asih pajolo mahamu mulak awi sondo piaw. Good mo do piyasan Rasulullah. Harana nang kan Roma malaikat mungkar wa nakir. Mabia raw na terjawab sinu aiman naron pertanyaan ni malaikati so wajaringin ginjang ni orang ngomong. Berarti kan ibegen Nabi? Ibegen Nabi. Roman raw malaikat mungkar wa nakir. Ya Nuaiman ngomong. Marrak buka Allah Azza wa Jalla. Allah. Menetang. Man nabiuka? Siapa nabimu? Iginjang dope halakna. Iginjang dope halakna. Martata nabi. Martata nabi. Ahai bagasan rohani nabi. Nuaiman, Nuaiman. Na manguluho mambenaw martata. Mama tepe martata rupa bin ko dito. Iginjang dope halakna yun ram. Aranya di. Ben cinta na ya tu nabi. Ben cinta na ya tu nabi. Mulak muram Rasulullah malik mikim Rasulullah neram lalu tu uta. Jadi Rasulullah nirwana bersedih doh na meninggali si Nuaiman oleh mikim-mikim ko nyala itu. Allah nasi betul bunuh doh niku biala nga. Isapai malaikat meneramu siapa nabi muning malaikat iginjang dopena ni asuna martatao ning Rasulullah. Itu adalah bukti bahwa Nabi mendengar azab dalam kubur. Nah, kembali itu topik nak kininan. Panggilan kubur. Panggilan kubur. Idokonia nakin di bagasan kita pi'a maningya adong ningia 5 panggilan kuburi. Adong 5 panggilan kuburi. Innal qabri yunadi kulli yaumin 5 marrat. Sesungguhnya kubur itu memanggilmu 5 kali dalam sehari semalam. Na pio-pio do rupa kuburan itu. Na pio-pio do. Berarti yang go pio-pio kuburan ini kita tinggal pait teon. Pentian do madaiton. Allah, pente panggilan. Apa panggilan yang pertama? Idongko niyama. Ana baitul wahdah. Saya kuburan adalah tempat yang sunyi. Au kuburan on tempat nalungunan doon. Tempat yang sunyi, tempat yang lungun. Maka idongkonia, amedokonia. Ben kuburan on tempat nalungun. Molaro amutuson, mulai pataru kau munu amutuson. Anggo bisa obat kamu madongan munu. Obat kamu dongan munu. Bo, rado udah ini ramu mandongan yoi. Cinta udah itu. Cinta. Rada dia dol titano mi. Au pe benar awi. Olo. Olat na tangis. Marsak. Acit. Tayang go nagot dohot may tanom. Nadong naray. Buti tura pi banay patulah laki. Olo. Ino to. Berarti yang gusto ni oban madadonganmu tukubur. Ahama nagot obano ni tubagasan kuburi na bisa menjadi dongan ni baidongkon Nabi. Idongkon Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qiraatul Quran. Pabahat membaca Al-Quran. Al-Qurani mana siap mendongani iba sampai tu kuburani. Iqra'ul Qur'an, bacahamu ma'al Qur'ani. Fa innahu ya'ti fi yaumal qiyamah. Sesungguhnya saulakon Roma ya di hari kiamat. Mawa syafi'an li ashabih. Mangalehen syafaat tuhalak natagi membaca-baca
membaca-baca ya. Ingat kamu na joloy nang los meninggal na bita. Hah? Los meninggal na bita. Una ingat kamu itu napa mangulu ite? Itu ngete. Ala, los meninggal na bita maning na bita. Oy nang Fatima nahunok binang meninggal madaaya. Itong ramto. Tangis si Fatima. O ayah, ya Rasulullah. Ulang dokot songoni ya, naporando pero ang kuraya na mamiwayay. Nang wadong beda sangay sekku beda ya dison, o mayadaya hartokku, o mayadaya ko punang wadong bibaganay sekku, ulag tinggal ko nawaya borumon. Ito nga dong be. Iboto manung maninggal lo sude. Saudara meninggal sudah, pe madung meninggal, ayah doma do tau na tinggal, ot pegut ke mani ayah itu. Aning nabita. Sobar koinang Fatima, sobar koinang Fatima. Parsarakat tahun parsarakan sementara doon, saulakon marsudo itabuse di surgo. Saulakon parsudo itabuse di surgo. Sobar koinang Fatima, sobar koinang Fatima, meninggal mada wayamun, nang wadong na tertinggal ko na uliho bagi na aha. Nadong bagi na aha. Tano sa jokal pinadong, saba sa jokal pinadong, epeng sautik pinadong, bahkan bagason, bagas na minikon, pinanggo bisay nganan mo. Haranan ang kanisiman na bita dikubur kon. O aya nanggo perlu dia wartu aya hodu ya waya. Lingitung nuram tu. Mangolu aya sehatku aya ipe macukup Maria waya. Lingitung nuram tu. Ngete? Cukup Maria waya. Aning nabita dong konia. Wala malungut ko inang dia inang Fatima taroktu fikum amroini. Kutinggal kon maday nang diho dua perkaro. Tinggal kon madiho dua perkaro. Ijak tamaksaktum lan tadillu abada. Anggo marpegang teguh tuna dua perkaroon nang kana sesatku selama-lamana. Amayaya sada nasihat na bisa magkuling. Sada nasihat na so bisa magkuling. Ahama nasihat na bisa magkulingi. Kitab Allah wa sunnati. Berarti Al-Quran, sunnah. Mana so bisa magkulingi ya imada hamatean. Maka na po niligalak na mate na sehat do di ibay. Sanari iya mate, iba penangkan mate. Akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Wasiat ni Nabi, berpeganglah kepada Al-Quran. Sunnari nabatan kalak lupa membaca Al-Quran. Nabatan kalak sunnari malosok membaca Al-Quran. Nabatan kalak membaca Al-Quran sannari salam bardope madung loja. Dayang gumakecit sa tonga ari na loja. Umatunura. Sampai iyang tijuri na porluisya. Dayang gumangaji na ada be. Allah, tolu baris dope magot minum. Umatunura mutungatin. Tulu baris dope magot minum nuram. Padahal dongkon Nabi Isa na mandongan ibay bagasan kubur. Bacaan Al-Quran. Maka bersyukur mahita na malo membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Baca Al-Qur'ani. Apalagi iba mangwiridkon baca Al-Qur'ani. Anggo bisa disambung teh. Mulaikan Al-Fatihah, Cogot borngin Al-Baqarah sampai mula setahun so tamat ko setahun mah daripada naung ada tamat ko tamat mau kan dunia nanti. Mentong dah. Jadi baca Al-Quran. Imannya panggilan na pertama teh. Panggilan yang pertama. Baru may dongkon nabita amaningnya wa ana baituz zalimah. Dan saya adalah kuburan tempat yang gelap. Nagolap dengan kuburan ini dah. Nagolap kuburan ini nya. Nagolap panau ning kuburan ini. Nagolap panau.
Nagola panaw. Ibarat na mulai bagas ni ba, mate lampu, magolap. Bulut may lala pikiran ni. Padahal iligi bagas niya na kodang do. Padahal bisa dupi pagaray-agari lilin sa lampu camporong. Anggoy kuburan ni agot pagaron mo. Sopit na dupi sulung. Sopit na dupi sulung. Biado pinurami. Golap sopit. Ang kana ang golak parsuluki sebenarnya on manay persyajarin niya lai. Ate? On ma? Ni persyajarin niya lai. Mutu qoblal maut. Mati sebelum mati. Mati sebelum mati. Mengingat mati, belajar mati. Ingat mati, harus. Belajar mati, oke. Tapi jangan cinta mati. Anggo cinta mati na tolak eh. Cinta mati na tolak. Mangkana pola dong isot pardangdang atak kamu may lagu mo ni. Aduh lagunya lai. Pusuk ni koje abang balige. Pitu padang dalat tulumut. Anggo indah hodongan saripe. Padiar dagang seumur hidup. Cajo meneramu. Cinta mati matungi. Datong. Indah tolan cinta mati. Golap. Jadi kuburan ini nasa tak golap. Atau nganggo songoni fanawir ni. Oban mada colomu. Oban lampumu. Oban colomu. Oban lampumu. Oban nabi sama nurangi di alam kuburi ningia. Malagot ro tuson oban ma colomu. Ning kuburan itu ita. Ate? Managot obanon. Anso ulang golap ng kin kuburani. Ate? So ulang golap ningia idongkon kuburani ma. Na bisa manurang yau adalah bisolatil lail. Solat malam. Mula maghrib solat malam nih. Solat malam. Malam kita Solat isya solat malam nih. Malam. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bil khusus. Khusus yang dimaksud solat malam di sini adalah solat tahajud. Nah, solat tahajud. Nabi salebaya sakali sapoken pinomatna sakali sabulan. Nabi sakali sabulan pinomatna sakali setahun. Nabi sakali setahun pinomatna sakali saumur hidup. Nabi sakali saumur hidup pinomatna ho mate. Merontok kita tadi. Pada tu sakali saumur hidup dengan Nabi sanabot tu beda-beda. Sakali saumur hidup. Tayang go bisa sakali sapoke. Dapat sakali sabor gini nang. Alhamdulillah. Amula dapat sekali sabur ngin. Insya Allah nangkan marcahaya may kuburan niya sa ulakoni. Nangkan adong malampu niya di kuburan niya sa ulakoni. Nangkan adong may colo niya di bagasan kuburi. Indah golap. Bayang kumetong gari gidungon kita borngin. Pamate lampu. Biya may beson. Padahal on magodang na gidungin doon. Palagi may kuburan ni. Kuburan ni menurut biama. Jadi yang gosli pabahat mas solat tahajud. Usolli sunnatan tahajudi rok'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku solat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Wala ni Ramadong maaya-aya. Biar dia niat ni Ustaz, melupa au niat Ramadong. Au napa lupa anau niya ulangi majolo ni kutong. Allah usolli sunnatan tahajudi otajo maniramu. Lupa na marjudi sa jokar junia. Inda tahajudi ni kuado tahajudi ni ku. Tahajudi ni ramtong. Uke marjudi sa jokar jo ni kutong. Lo tetong biya mo bahin por aku mangatang na taratak otajo maniramu. Ate. Jadi arannya ni kebiasaan. Mula na tubag-tubang no, naunang gumalo biya Ustaz mandukuni cukup niatkan dalam hati.
Cukup niatkan dalam hati. Aku sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. May butuh Allah may. Nah, jadi niat ni bahasa Jope marung diboto Allah. Cuman idokon Imam Syafi'i mola murma khusuk dolilaraho polai zohir kon niat nai maka zohir kon. Tayang gona swadong do faedah na dong pengaruh na cukup niat sudah. Ani datang idokon ya. Tapi tunggu murma khusuk iba harus dizohirkan, diucapkan. Ini. Jadi ulang sanga masuk kita naron tu kuburan nagolapi. Mau ngalay dah hamu inang kala amang inang na ipamasok tu bagasan kubur. Madu. Aw na iran na buto minangi. At yung mamandiyo ni mabuto mo jogal letokan. Jogal at tong mayatol na mandiyo ni. Jogal tigor-tigor sungoni. Kortoa. Palanra mo yang katukuran ni tolu maniop na ikuburan ni. Tolu. Leng leok sungonon orang tong. Sugar ni rak kung dua maniopi. Rak kuda buru kutori betima. Arani dayuk na. Asiro songoni arani biarna. Arani biarna. Kenapa? Karena sebenarnya mati itu adalah ibarat mimpi. Mati itu adalah ibarat mimpi. Andigan di ba sadar nung mati ba? Pola mati ba sa ulakon andigan di ba sadar nung mati ba? Nah iba to. Sadari ba nung mati ba? Dungro may malaikat mungkar wa nakiri. Isi sadarnya nung mati ya. Jadi selama dia mati disemayamkan di dalam rumahnya, dimandikan, dikapani, disolatkan, na songon nipi do pilalay. Songon nipi. Baru kan? Dung di bangkasan kuburan ni marab ka nung mati daw rupa baru niya. Isi terjadi panyosalan. Panyosalan ni. Panyosalan ate. Panyosalan naro. Madung. Baru may dokonia. Panggilan kubur yang ketiga idokonia adalah wa ana baitut turab. Saya kuburan adalah tempat yang penuh dengan tanah. Kuburan yang penuh dengan tanah. Iginjang tano. Itoru kiri kanan batalmu lagemu pangganjalna tano. Taboro ni Romo ni. Kaya macam ni ikutan ni jolo. Paporum ni sangat bianis. Padahal na terbuka do pitu ginjangan ni. Kaya batu sabaan. Ipaporo mitanoi pade ni. Indah. Apalagi dikelilingi oleh tanah. Dikelilingi oleh tanah. Tanah saja. Mangkana anggoro hamu tuson. Oban kamu malagemunu. Oban kamu lagemunu. Bawa tikarmu ke sini. Bawa tikarmu. Ulang bawa oban. Lagi ni bayu minang na menjadi. Au tukang bayu dua ustaz ima oban ni benda. Ndak bisa. Ate? Oban malagemu. Dingete. Oban lagemu. Oban malagemu. Aha malagemu. Nabi sayoban ko tu sidong konia. Sidong konia. Wahuwal amalus solih. Jadi lagi niba di bagasan kuburi adalah amal soleh. Napa dua anakin? Solat tahajud anak ini sulu, colo, ate, colo baru on lagi niba, yoban malagi niba, tikar niba, podoman niba, arana songon idokon ni abakta do, abakta rumah irama ate, abakta rumah irama, kaso idokon niya tongi, Kalau selama ini kan ya deh, diri berhiaskan. Kan ini rukunnya. Emas intan permata bermandi cahaya. Ayo tunggu sunnah. Anggur suara kan ini tungi.
Tetapi kali ini di dalam kuburmu. Biar dong bagusan kubur ni baik. Gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Nang dongan di besi bete. Terbujurlah Allah ya Rabbi. Sendirian kini terbungkus kain kapan. Ya, apa lebih merinding mau. Boleh begitu ngete. Merinding iba. Jadi nggona jolo kasurmu, si pirembetmu, ate, nana tanggung beda, yuk na bo pene kredit. Matung ate. Pokok na dalmut bo pene kredit. Detong dah. Ini masalah. Anggo on biado, pir. Mangkana oban lagi mu. Oban lagi mu tu siningnya. Amal soleh. Amal soleh. Mangkana idongkon Allah. Dung meninggal kita molalos meninggal kita saulakon ningia. Panyosalan na paling borat di hita adalah di bagasan surah Al-Munafiqun ni idongkonnya si fayaqula rabbi laula akhartani ila azalin qarib. Los kot mati batadokon matu Allah sulakon. Misal nama jo awat mati. Marum malaikati on mada waktu nada cabut manyawa muningnya. Udokon matu Allah. Oh Tuhan, anggo bisa ulang majo cabut nyawakon nikuma. Oh Tuhan, anggo bisa tunda majo amatiat kon. Anggo bisa ulang majo sonnar yaumate. Kenya. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila azalin qarib. Pola indah jadi pamatiau Tuanku sannari. Pola indah jadi pamatiau Tuanku sannari. Fa'as-saddaqo nangkan marsido kamau. Penyesalan pertama manusia di alam kubur adalah karena kurang bersedekah. Ini penyesalan pertama bangsa anguluanon. Arana memang acai dunia. Boh, na bisaan racun dunia. Mana paling hobi alak di ginjang dunia on? Pakumpul-kumpul harto. Maka penyesalan ni adalah kurang bersedekah. Fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Pola indah jadi umate Tuhanku. Pola indah jadi cabut ko nyawakon. Nangkan marsido ka mau. Nangkan maramal soleh mau. Nangkan marsido ka mau. Nangkan maramal soleh mau. Jadi, ubaca manakin sada hadis ni Nabi. Sido kana paling momo di ginjang dunia ningia. Sido kana paling momo di ginjang dunia adalah tersenyum kepada orang. Tersenyum kepada orang. Tidak hodonganmu mikim ko. Tidak hodonganmu mikim ko. Ulang peteng ko na mikim mau. Amma. Anggo biot ko biot tahu. Amma. Bakut ko baku tahu. Cojo menuramu. Panarong mandokon. Ustaz, mola senyum iba tudongan ni basido kamanimui. Mola senyum tu udah mu biar busele. Allah. Idokon Nabi ija nazar tasarrat kailai. Nakin pertama kan at-tabassum minas sadaqah. Senyum itu bagian daripada sedekah. Makanya nakin roa mikim kamu sido kamayamui. Allah, sido ka. Roa maro ustaz ini mumikim ko. Sido kami. Jadi yang go tu dai biam se. Idanya nazar tasarrat. Ada tambahan plusnya. Wala mikim ko tu dai, di samping ia bernilai sedekah, kemudian gugur madosa sian bibirmu. Gugur dosa sian bibirmu. Maka nanggo pasirut udai bagasan mikim ko. Nakon jadi mersitora nia mikip ko songoni. Sangon na mikip sajo do hidaho dali. Tena marsitora na oleh mikip ko niya. Oh, lima masona. Songoni terus. Ola. Ido. Mikim. Akana. Adong najolo. Naingota nau. Adong manajolo atia kosaw najolo batak toro.
Kebetulan waktu saya kos di Batang Toru itu, ya, saya itu tinggal di rumah nenek-nenek yang asalnya orang Sipirok, Boru Sitopul, Batang Toru, Wektolo. Saya pernah kos di rumahnya. Boru Sitopul, Anggodong Manandana, Wektolo, Batang Toru. Jadi, marcari itu ya. Anggo opungon naringga sa mangajion. Rado setio pari jerong pengajian kemi. Opung arto ido makare dunia. Pokok nayar sakia manaknya yang kos kumangajinya tulang itu pokok nate. Jadi marbagas me na jolo niya ngan si pirokon na padong motor na jolo niya. Mardalan dope mardalan. Ate. Jadi ana suka mo pungin marbagas itu sonniku. Mardalan ramu tu Batak Toru. Tai na jolo na hebatan panyapay ni namburui. Rupa anak namburu kandung. Nahibatan panyapay na. Romatong ramu manukus niya namburu niyon doon. Amang buru niyon. Romatong ramu. Atong ito ben namago. Dang doisot baru main na amida ito. Otsa jo matong ate. Danggo tumbog ruang kuda ito. Pulalag kaya tu ba agas niya laki. Ben na bolak doda bonani harto ni namburu niya Batak Toru. Angkon na dia mido paruman na miyon. Nagot pasunangon na midoon. Otsa jo matong meram ate. Wak na terjuai buto ito. Madang go giyot parumen mi obat. Giyot siyo giyot akon giyot do ito. Giyot siyo giyot akon giyot. Jadi pasu metong niya. Anggo opungi macarito nang gol sa tonga mati martata. Ima. Jadi tong neramu pasu metong niya anak namboro niyon. Anak kita di hororo tu son ni etong. Giyot siyo giyot akon giyot tay ni bo unetong. Kami metopingon niya. Air na toke metong neramu. Wala lalu ni itong Batak Toru, isatan metong niya. Ro metok piramanu kahit kan, turbis ba piramanu kinyo. So ipaula kau biya macara na nurak nito. Si Paula kitong, bin muna dawat, itong nadawan nung najolo mardalan na daw, duy. Jadi, biya macara niya. Ro metong niya itong mandiang upo alay, iturbis metong niya piramanu kon ram itong. Sauti ka na itong, betong ilaro rami halak. So ipaula kau duram, nako si turbis turak niya. Ibu dia ibu na salay batu abang ranto. Itu risi itu ila ruang kunonnya ila jadi ramu itu masalah. Ila jadi ramunya. Tapi apa boleh buat ningnya? Ang gandung-gandung na kinagot pasonangon do. Wala tong ramu tong lada bedabe. Jomu remetai, duda, piari. Tetong na jolo na pertong adong masinaha. Na padong masin gili. Jomu remetai, duda, diaya de guarna, ipiari diaya. Dan songonon marupa na marbagas tu nambo. Ruhon netong ram itu sedih. Angkana Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mola ijodohmu, mola papade merwamu. Makana mola salah sotik pamikim-mikim mesoni. Sidoka ni ramu bangasar ramu. Madabu dosa ni ramu tu bangasar ramu. Jadi maka Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang paling mudah itu adalah tersenyum kepada orang. Tersenyum kita kepada orang. Ipajolo pena palabiai. Mabahat nilai na te. Mabahat nilai na te. Baru mainokon ya museado peningnya. Panggilan keempat oleh kubur itu adalah wa ana baitul afani. Saya kuburan adalah tempatnya ular-ular yang beracun. Mana paling dia ribet. Salah kun sada dulu giginjak tanon, merlosong may ba? Dia metong nuramunon. Mabir na umang idulong. Ang guidamu ulo kisaban, ilang buksopoy, rasa poken leki siramo. Polaro lalo tu sopoy ni mo manigon. O chajoma tu sopoy. Asi lengi siroa. Aranya ada ibn biarna iba tuluki. Maka indokon nabi polaro ulok tu pekarangan niba inna tola langsung ibunuh. Indokon nabi. Ate, biado paurat jolo. Molaro ulok tu pekarangan niba para jolo. Paurat niba jolo kan. Anggona rania ke heba ribunuh. Asi haranak setani
na paling tagi ia menjelma menjadi ular. Nabi Adam itu digoda oleh apa? Ular. Ular itu ular apa? Setan yang menjelma jadi ular. Makanya na toleh bunuh. Porjolo asi na tak na ulok asli do non na setan do na taraloy ba ime marun may pamasang ni. Mangarun ni pamasang ni. Makanya adat na niya paurot jolo tenggo narabe baru bunuh. Kecuali di aranganan, anggo di aranganan bunuh. Tenggo naro tu bagas misalnya kiba di dong silok usni ba jolo tong ti ilon padonok mamangayak na tong tardo dui ba. Andram idok konustati ayak jolnya. Us di pok ni tong lo pitus. Padao sangadang gurdanggur kan mangayak luar ni. Yang gurdanggur tong sokehe ya. Kadang gurdanggur sokehe. Itu dia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa nabaitul afani. Saya adalah tempatnya kuburan ular-ular beracun, ular-ular berbisa. Jadi anggoroamu tu kuburani, anggoroamu tu kuburani. Oban kamu mapanawarna. Oban panawarna. Ama panawarna Ustaz. Dongko dia madamanginang namomuan do panawarna. Na dia mai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud Nabi adon pajot-jot ma membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pajot-jot membaca Bismillahirrahmanirrahim. Segala bentuk kebaikan-kebaikan nai karejoonmu awali dohot Bismillahirrahmanirrahim. Cuman adong nagot ita bedaun. Idia menagot bedaun kononi. Setiap amal perbuatanmu nadenggaan mulai dohot Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum Bismillahirrahmanirrahim. Giot memakai baju Bismillahirrahmanirrahim. Giot mau depena. Giot memakai solop Bismillahirrahmanirrahim. Idong kon Nabi mola giot mengkoyok hambeng, mengkoyok lombu, ulang Bismillahirrahmanirrahim. Isi mana bati alak sunari. Mengkoyok lombu ya Bismillahirrahmanirrahim ning ya. Allah masalah malimin rak bawa sarraku. Jadi anggona makoyok lombu, makoyok kambing do. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Manitip sa silon Bismillah Allahu Akbar. Kan jadi makoyok. Kan jadi makoyok nih. Mana ba ayu-ayu? Bismillah Allahu Akbar. Kan menggotap deh. Mangalata. Bismillah. Manyabi. Bismillah Allahu Akbar. Manyuan Bismillahirrahmanirrahim. Manyabi. Bismillah Allahu Akbar. Mamutiklah siap. Bismillah Allahu Akbar. Ima bedana. Jadi anggo sejenisnya membola-bola. Membola bawang, membola tarutung, membola kueni, makoyok manuk, makoyok kambing. Bismillah, Allahu Akbar. Manitip sa silon, mamangka subuk, macukur kumis, macukur janggut. Bismillah, Allahu Akbar. Atin? Isima perbedaan na. Kung itong rumah sa datong bayo ito. Asina Bismillahirrahmanirrahim, Ustadnya. Yang pertama, idokon Nabi, memang indah Bismillahirrahmanirrahim ang gumakoyok. Bismillah, Allahu Akbar. Yang kedua, indah sadalan, poleben ko, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ngak ni mo, cocok, may? Tidak cocok kita. Nung idokot ko, pengasih penyayang baru, lukay huya. Jadi, Bismillah, Allahu Akbar. Termasuk maninjuhalak, Bismillah, Allahu Akbar, di. Mana tahu tong darurat? Mana tahu darurat tong dah? Iya de warna. Ijamret de warna. Lah ijamret kala katong ibe pasaran kan. Bismillah Allahu Akbar. Pap no. Ulang do Bismillahirrahmanirrahim ni uping ngasih penyayang do tong Anggo Bismillahirrahmanirrahim lehen matas Mesia. Tayang go Bismillah Allahu Akbar pertahankan. Itu tong teh.
Anggo pengasih penyayang kasih. Ya udah. Makanya harus dibedakan Bismillah Allahu Akbar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jola dong di riwayat ketika Rasulullah SAW hendak ditamu orang Yahudi, Ketika Rasulullah SAW ditamu orang Yahudi ini, makanan kesukaan Nabi adalah paha kambing. Jadi no tawuan ilala Rasulullah kai ini ambeng. Oh, jadi aben ibutunya lah hitung makanan kesukaan Rasulullah paha kambing, maka pada waktu itu mereka jamulah Rasulullah dengan paha kambing. Ikubit Rasulullah SAW. Ikubit Rasulullah. Tapi ibn kalai racun isi. Ibn kalai racun, kok diracun kalai Nabi. Arani goyak nironya lai tu Nabi. Maka buat racuni. Maka ada yang berpendapat Rasulullah itu hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mana tahu kiamu tu sokan. Jadi memanguas yang mua biar kamu. Taina terbaik na ada panganan be. Maka amalkanlah itu. Janakin Bismillahirrahmanirrahim. Maka itulah penawar daripada racun itu. Akhirnya selamatlah Rasulullah. Selamat Rasulullah. Nah, palimawan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amaninya wa ana baitu su'alin mungkar wa nakir. Saya adalah kuburan tempatmu, rumahmu, tempat ditanya malaikat mungkar wa nakir. Anso bisa menjawab pertanyaan ni malaikat mungkar wa nakiri. Maka oban majawabanna kan dunia. Oban jawabanna kan dunia. Ama jawabanna pabahat ma marzikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman kadang-kadang hitau ida apalagi kaum bapak, kaum ibu pesonari madung dotan wida. Mertahlil kan? Mertahlil kaum bapak, kaum ibu mertahlil mahalai ni ramtong. Liya mu par model ni pertahlilnya lagi. Ada ngantong dia bana mertahlili unduk saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adong kiri kanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Adong na muka belakang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Adong na sungguh na tawab. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah. Isa pa ana si bin kosun na ibuto ya. Jadi anggona sa ibo to nakot sedodo taniba. So may basong ni bialang ha. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Harana ucapan do na perlu. Pengucapan di lisan dibenarkan dalam hati. La ilaha illallah di lisan, Muhammadur Rasulullah di hati. Itu tong mangi tong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh nuramutong hidayah halak nuramutong na mangkat bagaimana mangkat jukan ni. La ilaha illallah. Cuma tu nuramutong. Isa pa aniya nang ibu tu ya sangabitnya habib Nabi Yesus. Jadi halak na marzikir pakai gerakan ini sesungguhnya itu adalah bagian daripada orang yang berguru atau masuk suluk torikoh naksaban dia. Jadi anggota sungare dupi menerima torikoh sanga indah dong ada yang mersuluk yang kau usah ikut-ikut. Biasa apa ibasong ini? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh nuramutong muturan numaya pa na marubat ko na eh. Oh na marubat ko na eh, batu-batu kang ipak saya betul. Oh, yang bisa dipitong nuramutong ate. Jadi biasa saja pe. Nah, kecuali bagi orang yang sudah belajar. Kan itu. Nunggu sebenarnya kan nunggu siapa guru-guru mursyid itong. La
ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini tong gerakan ini sebenarnya. Jadi roh dia betung bercepat no, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba betung gerak. Nah ini betulnya. Jadi yang boleh si betul lebih baik kita biasa saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau ketika ibu-ibu membaca tahtim itu lebih enak. La ilaha illallah yahu Muhammadur Rasulullah yahu. Lebih nikmat seperti itu. Lebih dapat rasanya. Ya. Atau kita biasa-biasa saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sambil menganggun-anggun paupumi bahasa nanti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ido asik suadong saulakon jawaban nagot obalun musyen dunia tuku tukubur. Ido nangkun pala pakirin-kirin kuniba. Oni ba pakirin-kirin kunit tungram tong manganggun anaknya bisa dibain zikir kan? Bisa ben solawat, bisa ben tahtim, bisa ben tahlil. Kan bah di sini bisa ben al-barzanji. Sembah di sini bisa maruban barokah tuiba dohot na diangguni. Onram pa kiren-kiren kun menram tu. Perasaanku berbakti padamu, oh cajo maniramun. Makan pagi ku siapkan selalu, oh cajo maniramun. Lalu aku harus apa amma? Ibig bayi itong maining bayo na itong orang itu mati. Agana kita manfaatkan itu syair-syair yang baik, zikir-zikir yang baik, agar kita dibasahi lisan kita dengan zikir-zikir. Ama bedana ni ramut tongi pulai bain sunitong. La ilaha illallah. Ketenangannya itu ada di hati. Ketenangannya ada di hati. Kalau ketenangan yang di hati akan memancar karena az-zahiru yadillu 'anil batin. Tapi kalau dia buat tadi lagu yang tadi itu, ketenangannya itu kan di sini. Jadi begitu selesai, maka selesai. Tapi kalau ketenangan yang di hati ini akan melekat. Itulah buah daripada keindahan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasa saja pe. Unurang tunang gobe tu sangan hidupunya lagi bebe. La illallah. Oh, cajo betul orang itu. Mati dan roh masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kelima panggilan kubur yang telah dibuka rahasianya oleh kubur itu. Semoga dapat kita persiapkan, karena mau tak mau, siap tak siap, kita pasti akan melewati yang namanya fase alam kubur. On mana dapat disampaikan di bagasan sadarion, mohon maaf doto Allah Subhanahu wa taala mohon izin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.